कि अगले 15 दिनों तक मौसम को मद्देनजर रखते हुए हमारे काश्तकारों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मगरबी हवाओं का सिलसिला इस टाइम साउथ पंजाब और अपर पंजाब में मौजूद है, जिसके नतीजे में रात भी हल्की फुल्की बारिश हुई है साउथ पंजाब के कुछ इलाकों में। 20 अक्टूबर से पहले पहले जो है कैनोला की काश्त जो है वो मुकम्मल कर लें, क्योंकि इस टाइम उसके लिए जो दर्जे हरारत है वो बहुत मौजूद है। आपको पता है कि मुल्क के लिए बड़ी एक अहम फसल है फूड सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव में, तो उसमें कोशिश करें कि जब बारिश ना हो तब उसकी कटाई करें, तब उसकी बर्दाश्त करें और उसको साफ़ सुथरी जगह पे, खुश्क जगह के ऊपर जो है उसको स्टोर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हम अपने काश्तकार भाइयों को मौसमियात की पेशगोई के हवाले से बात करेंगे। अगले 15 दिनों में मौसम कैसे बिहेव करेगा और हमारे काश्तकार जो अपनी नई फसलें काश्त कर रहे हैं या उनकी ऐसी फसलें जो खेतों में मौजूद हैं और उनकी बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए ताकि उनका जो है नुकसान है वो ना हो और वो अपनी फसलों को मौसम की जो तब्दीली है उससे महफूज रख सकें। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब। उनसे बात करेंगे कि अगले 15 दिनों तक मौसम को मद्देनज़र रखते हुए हमारे काश्तकारों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइम जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि मगरबी हवाओं का सिलसिला इस टाइम साउथ पंजाब और अपर पंजाब में मौजूद है, जिसके नतीजे में रात भी हल्की फुल्की बारिश हुई है साउथ पंजाब के कुछ इलाकों में। तो मौसम ऑफ कोर्स अब गर्मी का ज़ोर टूट चुका है, सर्दी का मौसम शुरू होने लगा है, रात को बेहतर सर्दी होती है। तो इस हवाले से जो ज़ैद ख़रीफ़ की फसलें हैं वो तो आलमोस्ट किसान काश्त कर चुके हैं, जिस तरह के राया है। और जो अभी लगाई जा रही हैं या जिनको अभी कंप्लीट कर लेना चाहिए वो है कैनोला की फ़सल। तो उसमें ये है कि रबी सीज़न शुरू होने से पहले पहले काश्तकारों के लिए यही है कि 20 अक्टूबर से पहले पहले जो है कैनोला की काश्त जो है वो मुकम्मल कर लें, क्योंकि इस टाइम उसके लिए जो दर्जे हरारत है वो बहुत मौजूद है और कुछ इलाकों में चूँकि बारिश भी हो रही है तो उससे जो है वतर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा फ़सलों के लिए। तो इसके अलावा जो चारा जात हैं, बरसीम है, लूसर्न है, तो उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये मौजूद टाइम है, दर्जा हरारत काफ़ी नॉर्मल हो चुका है और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी मौसम जो है रात का दर्जा हरारत काफ़ी नीचे जाने की तवक्को है और दिन भी काफ़ी मुतदिल होगा। तो इस सिलसिले में जितनी भी ज़ैद ख़रीफ़ और रबी की जो फसलात हैं वो काश्तकार जो हैं वो लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, गंदम की काश्त भी तो जारी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, चूँकि मौसम अभी हम समझते हैं कि दर्जे हरारत जो है वो इतना गंदम के लिए मौजूद नहीं है। हो सकता है कि आगे ये अक्टूबर का आखिरी हफ़्ता जो है थोड़ा सा नॉर्मल से मामूल से थोड़ा गर्म रहे, तो इस वजह से हमारी सिफारिशात यही हैं कि गंदम को जो है वो नवंबर के पहले हफ़्ते में लगाना शुरू किया जाए। लेकिन उससे पहले पहले जो दूसरी फसलात हैं ऑयल सीड के हवाले से, फॉडर के हवाले से, उनको कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन फिर भी जो हमारे अज़ला साउथ पंजाब के ऐसे हैं जहाँ जिस तरह के रेनफेड एरियाज़ हैं, जहाँ बारिश पे डिपेंड करते हैं, उनके अंदर काश्त की जा सकती है, उनके लिए मौसम कदरे बेहतर है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अभी बाज़ इलाकों में कपास की फसल मौजूद है और उसकी बर्दाश्त भी हो रही है। तो ऐसे हमारे काश्तकार भाई जो भुट्टी की चुनाई करते हैं, तो मौसम को देखते हुए उनके किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी जो भुट्टी है वो महफूज रहे। जी बिल्कुल, कपास की क्वालिटी बहुत अहम है और ख़ासकर इस मौसम में जब रात का दर्जे हरारत काफ़ी नीचे को जा रहा है और बारिश भी मुतवक्के हैं, हल्की फुल्की बारिशें, तो काश्तकार हज़रात, कपास के जो काश्तकार हैं उनसे गुजारिश है कि वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए उसकी चुनाई मुकम्मल करें और जितनी जल्दी हो सकता है उसकी चुनाई को मुकम्मल कर लें और ताकि वो बेहतर वक्त के ऊपर गंदम जो है वो काश्त कर सकें। चूँकि गंदम आपको पता है कि मुल्क के लिए बड़ी एक अहम फसल है फूड सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव में। तो और वो काश्तकार जिनको लगता है कि अभी कपास लेट हो रही है तो वो रिले इंटर क्रॉपिंग पे जा सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर उन्होंने कैनोला लगाना है तो वो खड़ी कपास के अंदर जो है वो कैनोला या राया या इस किस्म के जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो भी लगा सकते हैं। और इवन के जो गंदम की काश्त है वो भी रिले इंटर क्रॉपिंग के अंदर अच्छे रिज़ल्ट्स उसके हमें मसूल हुए हैं। तो कुछ इलाकों में जहाँ पानी अवेलेबल है तो काश्तकार हज़रात उसको पानी लगा के और जैसे ही वतर पे आती है उस पे जो है ना वो गंदम का छटा कर दें। लेकिन हम सजेस्ट यही करते हैं कि गंदम को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल के ज़रिए काश्त करें और वो तभी पॉसिबल है जब कपास की कटाई टाइम पे करेंगे और उसके बाद जो है गंदम जो है वो टाइम पे लगा सकेंगे। डॉक्टर साहब, धान की जो बर्दाश्त है उसका अमल भी जारी है,
بیشتر علاقوں میں تو کمبائن ہارویسٹر کے ذریعے بھی اس کی برداشت کی جا رہی ہے، لیکن کچھ جو ہمارے چھوٹے کاشتکار بھائی ہیں وہ ہاتھ سے بھی اس کی کٹائی کرتے ہیں، پھر اس کی چھنڈائی بھی ہاتھ سے کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کرنی ہے بارش کی صورت میں؟ جی بالکل، وہ بھی یہی ہے کہ چونکہ بارش اگر خاص کر جس طرح کہ ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہے، نمی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے چونکہ موسم معتدل ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے فنگس یا اس قسم کی جو پھپھندی لائک جو بیماریاں ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ تو اس میں کوشش کریں کہ جب بارش نہ ہو تب اس کی کٹائی کریں، تب اس کی برداشت کریں اور اس کو صاف ستھری جگہ پہ، خشک جگہ کے اوپر جو ہے اس کو سٹور کریں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ فصلیں جو موجود ہیں کھیتوں میں تو ان کی جو دیکھ بھال ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اس ٹائم مکئی کی فصل ایک اہم فصل ہے جو کہ کھیت میں موجود ہے، اور خاص کر جو ارلی کراپس جس طرح کہ رایا ہے، توریا ہے، کینولا ہے جو لوگ لگا چکے ہیں، وہ بھی موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو ہے وہ اس کی جو مینجمنٹ ہے یا نگہداشت جو ہے اس کو جاری رکھیں، اور خاص کر مکئی کے لیے بڑا اہم ہے کہ بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے مکئی کی پانی، آخری پانی خاص کر اس ٹائم جو کہ گرین ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، دانے بن رہے ہیں مکئی کے اندر، موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی آبپاشی جو ہے وہ کریں۔ کاشتکار فصلوں پر پیسٹی سائڈ کا سپرے بھی کرتے ہیں، تو بارش کی صورت میں یا بارش کے امکان کی صورت میں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اگر وہ سپرے بھی کریں بھی صحیح تو ان کی جو سپرے کا نقصان نہ ہو اور اس کا جو فائدہ ہے ان کو صحیح معنی میں ہو؟ جی بالکل، اب جس طرح کہ کپاس کی فصل ہے وہ تو آلموسٹ ختم ہو چکی ہے یا ختم ہو جانی چاہیے، تو اس پہ تو سپرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو خاص کر کچھ ویجیٹیبلز موجود ہیں یا کچھ اور فصلات موجود ہیں تو اس میں کاشتکار حضرات کے لیے یہی ہے کہ وہ موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سپرے کریں۔ آگے ابھی 3-4 دن میں موسم جو ہے وہ تھوڑا ابرآلود رہنے کے چانسز ہیں اور ہلکی پھلکی بارش ہونے کے امکانات ہیں ساؤتھ پنجاب میں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی وہ اس کو سپرے کریں، ادروائز جیسے موسم خشک ہوگا یا اس کے بعد کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہم کاشتکاروں کو یہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ آئندہ 15 دنوں تک جو ٹمپریچر ہے یہ کیسے بیہیو کرے گا، یہ کتنا اس کا جو آپس میں جو فلکچویشن ہوگی وہ کیا رہے گی؟ جی بالکل، اصل میں اب جو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ یہ ویسٹرن سپیل، مغربی سپیل جو ہوائیں آئی ہیں اس کی وجہ سے ٹمپریچر تھوڑا معتدل ہو گیا، نہیں تو آپ پیچھے دیکھیں دن کا ٹمپریچر قدرے گرم ہوتا تھا، گرمی محسوس ہوتی تھی، آپ یہاں دن میں ٹھہر نہیں سکتے تھے، لیکن رات کا درجہ حرارت کافی نیچے کو جا رہا ہے، مطلب کہ 6-7 سیلسیس تک بھی جا رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینس موجود ہے، اور اس کی وجہ سے ہوا میں نمی ہونے کی وجہ سے اب جو ایک بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہونے والا ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر، وہ فوگ اور سموک کا چیلنج ہے۔ تو کپاس کے کاشتکاروں کے لیے اہم پیغام یہی ہے کہ وہ اس فوگ کے سیزن سے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ کپاس کی چنائی مکمل کر لیں، ادروائز جو ہے وہ اس کی کوالٹی جو ہے فوگ اور سموک کی وجہ سے کپاس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے آئندہ 15 دن کے لیے موسم میں ہونے والی تبدیلی کے حوالے سے اور اس موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی باتیں سنی۔ اگر ہمارے کاشتکار ان کی باتوں پر، ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اپنی فصلوں کے ساتھ احتیاط سے کام لیں گے تو لا محالہ ان کی جو فصلیں ہیں وہ موسم کے رویے سے، موسم کے بیہیویئر سے محفوظ رہیں گی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔